नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को आज क्लास को स्वागत पिला माने समस्ते केमती अच्छा आशा करूचे समस्ते कुशल रे थिबो पिला माने आज हम अष्टम श्रेणी संस्कृत कलिका बहिर पिले जो तृतीय पाठ पिले हमर अछि कोरुख 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 पिले कोन अछि कोरुख कह प्लस अरुख पिले अर्थात अरुख शब्द अर्थ पिले होछि निरोग बा सुस्थ अरुख शब्द अर्थ पिले कोन निरोग बा सुस्थ तो किए निरोग तो पिले आमे हम दैनंदिन जीवन रे किपरि आमे सुस्थ रही परिबा निरोग रही परिबा ताहा पिले एही विषयटी पढिला आमे जानिबा तो चलो पिले आ देरी न करी आरंभ करिबा ए कोन ए विषयटी कोरुक 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 कह अरुक तो चलो पिले तो देखो पिले एठी देछि हमर झियोटी पिले तो मां को कहूची कोन कहूची पिले देखो हे अम्ब महती बुभुक्षा बाधते शीघ्रम भोजनं परिवेशयतु पिले कोन देछि पिले तो झियोटी पिले मां को कहूची कोन कहूची कि हे अम्ब पिले अम्बा शब्द अर्थ होछि पिले मां पिले अम्बा शब्द अर्थ कोन मां पिले तो अम्बा शब्द पिले संबोधन होछि हे अम्ब पिले मां को संबोधन करी कहूछि झियोटे हे मां महती देखो पिले तो महती बुभुक्षा बाधते पिले बुभुक्षा होछि भोजन करिवार इच्छा पिले से मां को कहूछि कि मां भारी भोक हेउछि शीघ्रं भोजनं परिवेशयतु शीघ्र मते खाद्य बाढ़ी दियो बा परसी दियो हे मां मते बहुत जोर से भोक हेउछि आउ तुमे कोन शीघ्र खाद्य बाढ़ी दियो तापर पिले देखो मां कोन कहउछंती देखो पिले मां कहउछंती हे बच्चे भोजनम अत्युष्णमस्ति किंचित प्रतीक्षस्व पिले मां कहउछंती हे बच्चे हे पुत्री हे झियो भोजनम अत्युष्णम पिले जो अत्युष्णम आर संधि विच्छेद पिले हबो अति प्लस उष्णम कोन पिले अति प्लस उष्णम पिले तो उष्ण कहले पिले गरम ठीक अछि तो अति उष्णम तो पिले मां कोन कहउचंदी पिले बच्चे हे पुत्री हे झियो भोजनटी कोन अति गरम अछि खाद्य बहुत गरम अछि किंचित प्रतीक्षास्व किछि समय पय प्रतीक्षा कर टिके अपेक्षा कर तापर पिले देखिबा कोन तो तापर पिले झियोटे कहूची उष्णं भोजनम किमर्थम न ददाति कोन पय पिले ना गरम खाद्य काहेकी देउ नाह बोली पिले झियोटी पचरची उष्णं भोजनम किमर्थम न ददाति गरम खाद्य काहेकी देउ नाह तो तापर पिले तो पिता कहउचंती पिले बापा कहउचंती हे बच्चे मुखे दाह भवेत पिले देखो पिले एटी कहउचंती पिता तो मुखे दाह भवेत अपि च अत्युष्णं भोजनं हितकरं न भवति इति आयुर्वेदस्य उपदेशः पिले पिता कहउचंती मुखे हे बच्चे हे झियो मुखे दाह भवेत अर्थात पाटी पोड़ी जीव अपि च अत्युष्णं भोजनं हितकरं न भवति अपि च आहुरी मध्य कोन पिले ना अत्यधिक गरम खाद्य हितकर नुहे बोली एटा कोन आयुर्वेद रे पिले आयुर्वेदस्य उपदेश आयुर्वेद रे मध्य उपदेश रहिछि कि अति गरम भोजनटी खाद्य माने अति गरम खाद्यटी कोन हितकर नुहे तापर पिले देखो एटी कहउचंदी तांग पुत्र कहउचंदी पिले हे अम्ब आयुर्वेदे बहवः आहार नियमाः सन्ति इति अस्माकं शिक्षकः अपि बोधयति तो से कहउचंती मां आयुर्वेद रे अनेक आहार नियम अछि बोली आम शिक्षक मध्य कोन शिक्षक अपि पिले अपि शब्द अर्थ होछि पिले मध्य बोधयति माने पिले बुझांती तो पिलाटी कहूची कि हे मां
आयुर्वेद रे बहुत गुडी आहार नियम सब अछि तो सेटा आम शिक्षक मध्य बुझांती तापर पिले देख तापर पिले माँ कहउछंती देख पिले एठी माँ कहउछंती सत्यम उक्तं वश्च आहार विषये एकः रोचकः प्रसंगः अस्ति जुवाम इच्छतः चेत श्रावयामि ले माँ देख कहउछंती कोन सत्यम उक्तं वश्च कोन कह सत्य कहिलो कि तांको पिल्लांकु संबोधन करी कहउछंती तुमे सत्य कहिलो आहार विषय रे गोटे रोचक प्रसंग अछि आहार विषय रे कोन गोटे बढ़िया प्रसंग गोटे रोचक प्रसंग अछि जुबाम जुबाम पिले तोम जुबाम जुष्म शब्दर पिले द्विवचन प्रथमा द्विवचन होची जुबाम माने तुमे दुई जण त तुमे दुई जण जदी इच्छा करिवो ताहेले मु तुमको श्रावयामि चेत माने पिले जदी चेत माने कोन जदी पिले तुमे इच्छा करिवो मु सुनाइबे तो पिले मां कोन को सुनाउछंती चलो पिले पढिबा तो एठी पिले देखो अस्तु अम्ब यावत् भोजनं भोक्तुं योग्यं भवति तावत् तम श्रावयतु पिले कहउछंती कि जे पर्यंत खाद्य पिले खाइबा योग्य न होइछि से पर्यंत तम श्रावयतु ताहाकु सुनांतु तो पिले मां सुनाउ मां सेति पे कहिले कोन मां देखो पिले कहउछंती एठी अस्तु श्रूयताम अस्तु तेबे ठीक अछि श्रूयताम तुमे दुई जण सुनो ताहले पिले माँ कौन सुनाउछंती चलो पिले आमे विषयटी को पढिबा बहुत सुंदर कहानी टे पिले बहुत सुंदर विषय चलो पढिबा पिले तो देखो पिले भारत वर्षे वैद्याः विभिन्नानां व्याधीनां शमनं कथं कुर्वन्ति इति ज्ञान्तुं पुरा भगवान धन्वन्तरिः मनोहरं सुकरूपं धृत्वा प्रतिग्रामं अभ्रमत पिले कौन कहिछि एठी कि भारत वर्षे पिले भारत वर्षे माने भारत वर्षरे वैद्याः पिले वैद्य मानंकु तो जानिथिबो तो से कहिछि कि भारत वर्षरे वैद्याः माने वैद्य माने विभिन्नानां व्याधीनां पिले व्याधि शब्दर अर्थ होछि पिले रोग व्याधि माने पिले कोन रोग पिले तो विभिन्न रोगर पिले समन पिले समन शब्दर अर्थ होछि समनं कहले उपशम पिले प्रतिकार ठीक अछि तो उपशम किपरि करूछंती तो इति ज्ञान्तुम एहा पिले जानिबा पई पूरा पिले पूरा शब्दर अर्थ होछि पिले पूर्व काल रे पूरा माने कोन पिले पूर्व काल रे भगवान धन्वंतरी पिले भगवान धन्वंतरीଙ୍କ नाम पिले सुनिथिबो तो से भगवान धन्वंतरी पिले गोटे मनोहर सुक पिले सुक शब्द अर्थ होछि पिले सुआ रूप धृत्वा कहले पिले धारण करी प्रतिग्रामम अभ्रमत पिले प्रतिग्रामम कहले पिले गाँ गाँ रे पिले प्रति ग्राम रे पिले से जाई भ्रमण करूथिले भ्रमण काले सह बहुनां प्रख्यात वैद्यानां भवन पार्श्वस्थे वृक्षे उपविश्य कोरुक 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 इति ध्वनिम अकरोत पिले भ्रमण काले माने पिले कोन ना भ्रमण समय रे पिले जेतेबेले से बुलुथिले से समय रे पिले सह कहले से एठी की पिले धन्वंतरी पिले तो धन्वंतरी पिले बहुनां प्रख्यात वैद्यानां भवन पार्श्वस्थे वृक्षे उपविश्य पिले तो भ्रमण समय से पिले अनेक प्रख्यात वैद्यंग घर पाखरे थिबा गछरे बसी पिले कोरुक पिले कोरुक कहले किए निरोग बा किए सुस्थ किए निरोग एही परि पिले से ध्वनि करिबाकू लागिले पिले किंतु खगस्य कोरुकिति शब्दं प्रति कस्यापि अवधानं नासीत् पिले परंतु खगस्य पिले खग शब्द अर्थ पिले होची चढ़ेइबा पक्षी खग माने पिले कोन चढ़ेइबा पक्षी बा विहंग पिले तो किंतु से पक्षीर कोरुक माने से जो किए निरोग ए कोरुक शब्द प्रति कहार सेमिति अवधान माने पिले ध्यान पिले नासीत न प्लस आसीत न धन आसीत पिले
କାହାର ମଧ୍ୟ ପିଲେ ସେଇ ଧ୍ୱନି ସେଇ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତି କାହାର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ନଥିଲା। ସେ ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ ରୂପ ପିଲେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ଶୁଆ ରୂପ ପିଲେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ତ ସେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ କରୁଥିଲେ କି କୋରୁକ କୋରୁକ କୋରୁକ, ସେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତି ପିଲେ କାହାର ମଧ୍ୟ ମାନେ କଣ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ତ ତାପରେ ପିଲେ ଦେଖିବା, ଦେଖ ପିଲେ ଏଠି ଭଗବାନ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ, ତ ତାପରେ ପିଲେ ଦେଇଛି ଅନ୍ତେ ସହ ବୈଦ୍ୟସ୍ୟ ବାଘଭଟସ୍ୟ କୁଟୀର ସମୀପମ୍ ଗତବାନ। ପିଲେ ଅନ୍ତେ, ପିଲେ ଅନ୍ତେ କହିଲେ ଶେଷରେ, ପିଲେ ସେ ପରିଶେଷରେ ସେ ମାନେ କିଏ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ, ଭଗବାନ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ପିଲେ ବୈଦ୍ୟସ୍ୟ ବାଘଭଟସ୍ୟ, ପିଲେ ବୈଦ୍ୟ ବାଘଭଟଙ୍କର କୁଟୀର ସମୀପମ୍ ଗତବାନ, ପିଲେ ତାଙ୍କ କୁଟୀର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପିଲେ ହଉଛି କୁଡିଆ, ତ ତାଙ୍କ କୁଡିଆ ନିକଟକୁ ପିଲେ ସେ ଗଲେ। ତତ୍ର ବିଶାଲେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ସ୍ଥିତମ୍ ପୁଷ୍ପତରୁମ୍ ଆରୁହ୍ୟ ସୁମଧୁର ସ୍ୱରେଣ କୋରୁକ 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 ଇତି ଶବ୍ଦମ୍ ଅକରୋତ୍। ପିଲେ ତତ୍ର, ପିଲେ ତତ୍ର ମାନେ ପିଲେ କଣ ସେଠାରେ, ପିଲେ ତତ୍ର ମାନେ ସେଠାରେ, ତ ସେଠାରେ ବିଶାଲେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ସ୍ଥିତମ୍ ପୁଷ୍ପତରୁମ୍ ଆରୁହ୍ୟ, ପିଲେ ସେଠାରେ କଣ ଗୋଟେ ବଡ ଅଗଣାରେ ଥିବା ଫୁଲ ଗଛରେ ପିଲେ ବସି କଣ ପିଲେ ସୁମଧୁର ସ୍ୱରରେ, ପିଲେ ସୁମଧୁର ସ୍ୱରେଣ, ସୁମଧୁର ସ୍ୱରରେ ପିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଧୁର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମିଠା ସ୍ୱରରେ ପିଲେ କୋରୁକ ଶବ୍ଦ, କୋରୁକ କୋରୁକ କୋରୁକ, ଏହିପରି ପିଲେ ଶବ୍ଦ ସେ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମଧୁରାଂ ବାଣୀଂ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଚିକିତ୍ସା ନିରତଃ ବାଘଭଟଃ ପ୍ରାଙ୍ଗଣମ୍ ଆଗତ୍ୟ ସର୍ବାସୁ ଦିକ୍ସୁ ଅପଶ୍ୟତ୍। ପିଲେ ଯୋଉ ମଧୁର ବାଣୀକୁ ପିଲେ ଶୁଣି ଚିକିତ୍ସା ନିରତଃ ବାଘଭଟଃ, ପିଲେ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ମଧୁର ବାଣୀକୁ ପିଲେ ସେ ଶୁଣିକି କଣ ହେଲା ନା ଚିକିତ୍ସା ନିରତଃ, ପିଲେ ଚିକିତ୍ସାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା, ଚିକିତ୍ସା ନିରତଃ କହିଲେ କଣ ଚିକିତ୍ସାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ବାଘଭଟ ପିଲେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣମ୍ ଆଗତ୍ୟ, ପିଲେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲେ ଅଗଣା, ପ୍ରାଙ୍ଗଣମ୍ ମାନେ କଣ ଅଗଣା, ପିଲେ ତ ଅଗଣାକୁ ଆସି ସର୍ବାସୁ ଦିକ୍ସୁ ଅପଶ୍ୟତ୍, ପିଲେ ଚାରିଆଡକୁ ଚାହିଁଲେ, ପିଲେ ସବୁଆଡେ ମାନେ ସବୁ ଦିଗକୁ ପିଲେ ସେ ଚାହିଁଲେ, ଚାରିଆଡକୁ ଆସି ସେ ଚାହିଁଲେ। କ୍ଷଣାତ୍ ବାଘଭଟଃ ମନୋହରମ୍ ତମ୍ ସୁକମ୍ ଅପଶ୍ୟତ୍, ପିଲେ କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ବାଘଭଟ ପିଲେ କଣ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଶୁଆକୁ ପିଲେ ଦେଖିଲେ, ସେଇ ଯୋଉ ମନୋହର ସେଇ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ସେ ଶୁଆକୁ ପିଲେ ଦେଖିଲେ। ସେ ଶୁଆ ରୂପରେ ପିଲେ କିଏ ଥିଲେ, ଭଗବାନ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ହିଁ ଥିଲେ, ତ ସେଟାକୁ ସେ ଦେଖିଲେ ବାଘଭଟ। ସାର୍ଥକଂ ମାନୁଷ ଧ୍ୱନିଂ କୁର୍ବନ୍ତ ସୁକମ୍ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା, ଦେଖ ପିଲେ କଣ ଦେଇଛି ନା ସାର୍ଥକଂ ମାନୁଷ ଧ୍ୱନିଂ କୁର୍ବନ୍ତମ୍ ସୁକମ୍ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ବିସ୍ମିତଃ ବାଘଭଟଃ ଚିନ୍ତିତବାନ୍। ପିଲେ ସାର୍ଥକଂ ମାନୁଷ ଧ୍ୱନିଂ, ପିଲେ ଯେମିତି ସତେ ଯେମିତି ମଣିଷ ପରି ପିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା ସେଇ ସୁକମ୍ ମାନେ ସେଇ ଶୁଆକୁ ପିଲେ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ମାନେ ଦେଖି, ତ ଦେଖି ପିଲେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ, ପିଲେ ବିସ୍ମିତଃ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପିଲେ ବାଘଭଟଃ ଚିନ୍ତିତବାନ୍, ପିଲେ ବାଘଭଟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନାୟମ୍ ଲୌକିକଃ ଖଗଃ, ପିଲେ କଣ କହିଲେ ନାୟମ୍ ନ ପ୍ଲସ୍ ଅୟମ୍, ନ ଅୟମ୍ ଲୌକିକଃ ଖଗଃ, ପିଲେ ସେ କଣ ଚିନ୍ତା କଲେ କି ଏହା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀ ନୁହେଁ, ଖଗ ମାନେ ପିଲେ କଣ ପକ୍ଷୀ ବା ଚଢେଇ, ତ ଲୌକିକଃ ନ ଅୟମ୍ ଲୌକିକଃ ଖଗଃ, ପିଲେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ଏହା କଣ ଏ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀ ନୁହେଁ, ଏଷଃ ନିଶ୍ଚୟେନ କଶ୍ଚନ ଦେବ ବିଶେଷଃ अस्ति, ପିଲେ ସେ କଣ ଚିନ୍ତା କଲେ କି ଏ ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ଦେବତା ପିଲେ ଅଟନ୍ତି, କୌଣସି ଦେବ ବିଶେଷ ଇଏ ଅଟନ୍ତି। ସହ ଝଟିତି ତସ୍ମୈ ବିହଗାୟ ମଧୁରାନି ଫଲାନି ସମର୍ପିତବାନ୍ ପରନ୍ତୁ ସହ ଖଗଃ ଫଲାନି ନ ଗୃହୀତ୍वा ପୁନରପି ତଥୈବ କୋରୁକ୍ 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 ଇତି ପ୍ରଶ୍ନସ୍ୱରେଣ ଶବ୍ଦମ୍ ଅକରୋତ୍। ପିଲେ କଣ ହେଲା ନା, ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଲେ ଆସିକି କଣ ଝଟିତି ସହ ଝଟିତି ତସ୍ମୈ ବିହଗାୟ, ପିଲେ ଝଟିତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମାନେ ଶୀଘ୍ର, ପିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଝଟିତି ମାନେ କଣ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବା ଶୀଘ୍ର, ପିଲେ
तो सांगे सांगे पिले तस्मै विहगाय पिले विहग माने होची चढ़ेଇବା पक्षी तो सांगे सांगे पिले से पक्षी को मीठा फल खाइबा को देले परंतु किंतु सह खगः किंतु से पक्षीटी पिले फल ग्रहण करिला नाही फल ग्रहण न करी देख पिले एठी चित्र पिले देखि पारुथिबो तो पिले से फल ग्रहण न करी पुनरपि पुणी थरे पुनः प्लस अपि पिले पुनरपिर संधि विच्छेद होची कोन पुनः प्लस अपि पिले तथैव तथैवर संधि विच्छेद पिले तथा प्लस एव पिले से फल माने से पक्षीटी पिले से पक्षी मीठा फल ग्रहण न करी पिले सेई परी कोरुक 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 एई भली पिले प्रश्न स्वर रे शब्द करिथिला पिले शब्दम अकरोत पिले संधि विच्छेद होची शब्दम प्लस अकरोत पिले शब्द करबा को लागिथिला पिले ठीक अछि तो सेई भली कोरुक कोरुक माने किए निरोग किए की सुस्थ बोली सेई भली प्रश्न करबा को लागिला प्रश्न स्वर रे पिले शब्द कला तापर पिले देखो कोन देइछि एठी अथ वैद्य बाघभट्टः देखो पिले बाघभट्टः अचिन्तयत् पिले देखो बाघभट्टः अचिन्तयत् यत् यावत् खगः स्वप्रश्नानाम् उत्तराणि न प्राप्नोति तावत् अयं भोजनं न वञ्चति इति पिले अथ माने पिले एहा परे पिले वैद्यः बाघभट्टः अचिन्तयत् पिले एहा परे पिले वैद्य बाघभट्ट पिले चिंता करबा को लागिले बा भाबिले पिले यत जे कोन भाबिले जे पिले ना चाबत जे पर्यंत चाबत माने पिले जे पर्यंत ए चढ़ेटी ए पक्षीटी सो प्रश्नानाम उत्तराणि न प्राप्नोति जे पर्यंत पिले ए चढ़ेटी ए पक्षीटी निज प्रश्नर उत्तर न पाइछि से पर्यंत कोन अयं भोजनम न वञ्चति इति से पर्यंत ए खाद्य इच्छा करू नाही तो पिले से कहले चिंता कले जे पर्यंत ए चढ़ेटी निज प्रश्नर उत्तर पिले पाइबो नाही तो से पर्यंत से कोन से ए खाद्य को इच्छा करू नाही ततः सह अचिरादेव सूत्र रूपाणी त्रीणि उत्तराणि प्रददात पिले ततः सह पिले तापरे से अचिरादेव पिले अचिरात प्लस एव पिले आउ डेरी न करी पिले तेणु कौन कले पिले से शीघ्र पिले डेरी न करी सूत्र रूपरे त्रीणि उत्तराणि प्रददात पिले तीनटा उत्तर पिले से देइथिले कौन पिले से तीनटा उत्तर वर्तमान पिले पढ़िबा देखो पिले ना हित भूख मित भूख ऋतु भूख इति पिले से तीनटा उत्तर देले कि हित भूख मित भूख आउ ऋतु भूख तो पिले से हित भूख आ मित भूख ऋतु भूख कौन आमे आगो को पिले पढ़िबा तो समुचितम उत्तरम श्रुत्वा अत्यंतं प्रीतः सह सुखः बाघभट्टेन अर्पितानि फलानि खादितवान पिले से जो तीनोटी उत्तर पिले हित भूख आ मित भूख आ ऋतु भूख पिले आगो को पढ़िबा आमे काहा को कुहा जे हित भूख काहा को मित भूख काहा को ऋतु भूख आमे आगो को पढ़िबा तो सेति में एबे कहू नाही तो समुचितम उत्तरम श्रुत्वा पिले सठिक उत्तर माने समुचित उत्तर पिले सुनी कौन है ना अत्यंतं प्रीतः सह सुखः पिले अत्यंत आनंदित हो गला से सुआडी पिले जेहेतु सठिक उत्तर पाई गला तो सेति पे पिले अत्यंत खुशी होई पिले से सुआडी बाघभट्टेन अर्पितानि फलानि खादितवान पिले बाघभट्टंग द्वारा दिया जायथिबा फल को पिले से खाई थिला तापर पिले देखो कौन हेतिला ना देखो पिले तापर पिले ततः सुखरूपः धन्वन्तरिः बाघभट्टम् उक्तवान पिले ततः माने पिले होची ताहा परे पिले स्वरूप धारण करथिबा धन्वन्तरी पिले भगवान धन्वन्तरी बाघभट्ट को पिले कहिथिले हे वश्य अहम धन्वन्तरी ही अस्मि पिले कौन कहिथिले धन्वन्तरी बाघभट्टंगु हे वश्य मु धन्वन्तरी अटे उत्तमस्य वैद्यस्य अन्वेषणाय भारतवर्षे सर्वत्र परिभ्रमण अत्र समागतः पिले से कौन कहिथिले
ନା ଉତ୍ତମସ୍ୟ ବୈଦ୍ୟସ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣାୟ। ହେଲେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ବୈଦ୍ୟଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ, ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷେ ମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସବୁଆଡେ, ସର୍ବତ୍ର ମାନେ ବି ହଉଛି ସବୁଆଡେ, ସର୍ବତ୍ର ମାନେ ବି କଣ ସବୁଆଡେ ପିଲେ, ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବତ୍ର ସବୁଆଡେ ପରିଭ୍ରମଣ, କି ମୁଁ ବୁଲି ବୁଲି ସବୁଆଡେ ମୁଁ ଘୁରି ବୁଲି ଅତ୍ର ସମାଗତଃ, ଏଠାକୁ ପିଲେ ମୁଁ ଆସିଛି ବୋଲି କହିଲେ। କିଏ କହିଲେ ପିଲେ? ଭଗବାନ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ କହିଲେ। ତବ ଉତ୍କୃଷ୍ଟେନ ଆୟୁର୍ବେଦ ଜ୍ଞାନେନ ଅହମ୍ ଅତୀବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟଃ अस्मि। ପିଲେ ସେ କହିଲେ ତବ, କି ତୁମର ଏଇ ଯୋଉ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଆୟୁର୍ବେଦ ଜ୍ଞାନେନ, ଏଇ ଯୋଉ ତୁମର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଆୟୁର୍ବେଦ ଜ୍ଞାନରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଟେ। ତ୍ୱମ୍ ଅବଶ୍ୟମେବ ଆୟୁର୍ବେଦ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ବିଚାର ସାରଭୂତಂ ତନ୍ତ୍ରଂ ବିରଚୟେ ଏତଦୁକ୍ତ୍ୱା ସହ ଅନ୍ତର୍ହିତଃ। ହେଲେ କଣ କହିଲା ପିଲେ ଦେଖ, ସେ କହିଲେ କି ତ୍ୱମ୍ ଅବଶ୍ୟମେବ, ପିଲେ ଅବଶ୍ୟମେବର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ହଉଛି ଅବଶ୍ୟମ ପ୍ଲସ୍ ଏବ। ତ ସେ କହିଲେ କି ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଅବଶ୍ୟ ଆୟୁର୍ବେଦ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ବିଚାର, ପିଲେ ଆୟୁର୍ବେଦର ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ବିଚାରର ସାରଭୂତ ତନ୍ତ୍ର, ତନ୍ତ୍ର ମାନେ ପିଲେ ଗ୍ରନ୍ଥ, ସାରଭୂତ ଗ୍ରନ୍ଥ ତୁମେ ରଚନା କର। ଏତଦୁକ୍ତ୍ୱା ସହ ଅନ୍ତର୍ହିତଃ, ହେଲେ ଏହାକୁ କହିକି ସେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ। କିଏ ପିଲେ? ଭଗବାନ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ, ଯେହେତୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ଥିଲେ ତ ସେ ଏଟାକୁ କହିକି ପିଲେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ପିଲେ ଦେଖିବା, ତ ପିଲେ ଏଇଟା କହିକି କଣ ସେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ପିଲେ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ପିଲେ ଦେଖିବା, एतत् सर्वं दूरात् पश्यन्तः विस्मितः शिष्यः आचार्य वाग्भटस्य समीपम् आगत्य अपृच्छन्, हे गुरुवर सुकः कोरुक् इति उक्तवान्, तस्य कोऽर्थः? पिले एतत् सर्वं, पिले ए सबुकु, पिले एतत् सर्वं, पिले एही सबुकु पिले। ठीक अछि, ए जो जहा सब घटना पिले दूरात पश्यन्तः, पिले दूररू देखिथिबा, विस्मितः शिष्यः, पिले आश्चर्यान्वित शिष्य माने पिले आचार्य वाग्भटस्य समीपम् आगत्य, पिले आचार्य पिले वाग्भटंग निकटको, पिले समीपम शब्द अर्थ होछि पिले निकटको, निकटको बा पाखको, पिले पाखको आगत्य माने पिले आसी पचारिले पिले हे गुरुदेव, हे गुरुवर सुकः कोरुक् इति उक्तवान्। पिले से आसी पचारिले दूररू, पिले ए सब शिष्य माने देखुथिले, तो तापर पिले आसिकी बाघभटंकु पचारुचंती तांको पाखको, हे गुरुदेव सुआ ए जो कोरुक् बोली कहिला तार अर्थ कोन? बिले तांको मनरे मध्ये जिज्ञासा उत्पन्न हैछि, तो से आसिकी पचारुचंती, हे गुरुदेव ए जो कोरुक् शब्दर अर्थ कोन अटे? कोर्थः, पिले कोर्थर संधि विच्छेद कः प्लस अर्थः। अपि च भवान किम उत्तरम दत्तवान, पिले आहुरी मध्य, अपि च माने पिले होछि आहुरी मध्य, भवान की आपण किम उत्तरम दत्तवान, आउ आपण कोन उत्तर देइथिले, आपण कोन उत्तर देले, तो से आसिकी शिष्य माने पचारुछंदी। तदा वाग्भटः छात्राणां जिज्ञासाम् उपशमयन् कथयति, पिले छात्राः शृणुत एषः सुकः वदति यत् कः रुक् अर्थात कः स्वस्थः निरोगः वा वर्तते। पिले जेतेबेले आसिकी शिष्य माने पचारुछंदी कि ए सुआटी, पिले पचारुछंदी कि हे गुरुदेव ए सुआ आपनकु कोन पचारला, तो सेतेबेले ए जो कोरुक् पचारले तो आपण तार उत्तर कोन देले, तो सेतेबेले पिले तो बाघभट कहउचंती तदा बाघभटः छात्राणां जिज्ञासा, बिले जिज्ञासा कहले जानिबार इच्छा, जो जिज्ञासा बिले छात्र मानक मनरे उत्पन्न होइछि, तो सेई छात्र मानकर जानिबा इच्छा को बिले शांत करी कहले, हे छात्र माने सुण एषः सुकः वदति यत्, बिले देख तो से कहउचन एषः सुकः वदति यत्, ए जो सुआटी, सुकः माने कोन सुआटी, तो ए जो सुआटी कहउथला जे कि किए अरुक अर्थात कह स्वस्थ, किए सुस्थ बा निरोग अटे, तो एडा आसी से पचारू थिला।
तदा मया उक्तम सेतेबेले मो द्वारा कुहागला अर्थात मु कहिली कौन कहली ना जह देख पिले तो मु कहली जह हितभुक मितभुक और ऋतुभुक पिले से उत्तर कौन देथिले ना जह हितभुक मितभुक ऋतुभुक च सह एव सर्वदा सुस्थ भवति पिले मु उत्तर कौन देथिले ना जी हितभुक और मितभुक और ऋतुभुक अटे से ही सर्वदा सुस्थ रुहे तो तापरे पिले देख एठी छात्रः पुनः जिज्ञासया पृछान पिले छात्र माने पुणी थरे पिले तांको मनरे जिज्ञासा पिले उत्पन्न एछि पुणी जानिबा इच्छा रे पचारिछंती पिले हे आचार्य हितभुक मितभुक ऋतुभुक इति एतेषां कः आशयः पिले देख तो पुणी पिले छात्र मानक मनरे जिज्ञासा उत्पन्न हेछि कि पिले कि हितभुक मितभुक ऋतुभुक एगुड़िकर अर्थ कौन एतेषां कः आशयः एगुड़िकर अर्थ कौन गुरुदेव तो बाघभट वदति हे शिष्याः तो बाघभट पिले कहउछंती बाघभट पिले कौन कहउछंती हे शिष्य माने महर्षेः चरकस्य नाम भवन्तः जानन्ति महर्षि चरकଙ୍କ नाम तुमे माने जानिछ सह हितभुक विषय कथयति से पिले हितभुक विषय रे कहिछंती कोन कहिछंती पिले आमे गुरुदेव कोन कहउछंती तांका छात्र मानंगु महर्षि चरक कोन कहिछंती हितभुक विषय रे आमे पिले नेक्स्ट क्लास रे पढिबा तो आशा करूची आमे वर्तमान जेति की पढिले तुमे बुझी पारिथिबो तो पिला माने जदि ए वीडियो टी भलो लागिथिबो सांग मानकु शेयर करि दबो आ चैनल को सब्सक्राइब करबा को जमा भी भूलिबनी तो रहउची पिले समस्त को नमस्कार।